Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble le vocabulaire de unité 2, c'est au restaurant. S'il vous plaît, ouvrez vos bouquins à la page 34 et écrivez le sens des mots. الفوكابولير اللي ليه علاقة بunité 2 هو au restaurant في المطعم. Dans un restaurant, le menu se compose de quoi? في الرestaurant, المنيو بتتكون من ايه؟ 3 choses. L'entrée, les appetizers, le plat principal, le main dish, le dessert, التحلية, le dessert. L'entrée, le plat principal, le dessert. Maintenant, on va savoir chaque partie se compose de quoi. كل جزء منهم بيتكون من ايه او ممكن نطلب ايه في كل حاجة فيهم. Comme entrée, كappetizers, on peut prendre quoi? ممكن ناخد ايه؟ De la salade verte, سلطة خضراء. De la salade de tomates, سلطة طماطم. De la salade de concombre, سلطة خيار. De la salade de champignons, سلطة mushroom. De la salade niçoise, ودي الانجريديون بتاعتها مكتوبة عندكم في البوكان. الانجريديون طماط وبوم دو تير طماطم وبطاطس فينيغر خل أوليف زيتون ويل زيت et des œufs durs بيض مسلوق. De la soupe شوربة et ça peut être de la soupe de champignons ممكن تبقى soupe بتاعت مشروم أو soupe de courgette شوربة كوسة. وآخر حاجة du potage اللي هي شوربة الخضار. يبقى comme entrée on peut prendre de la salade verte, de la salade de tomates, de la salade de concombre, de la salade de champignons, de la salade niçoise, de la soupe et du potage. Comme plat principal, on peut prendre ايه؟ ممكن ناخد كمان dish، ممكن ناخد فيه ايه؟ Du veau avec des légumes. Du veau اللي هو لحم العجل. Du veau avec des légumes مع خضار. De l'agneau avec des pâtes. لحم الضاني مع مكرونة. لحم ضاني مع مكرونة. Du veau لحم عجل. De l'agneau لحم ضاني. Des légumes خضار. Des pâtes مكرونة. Du poisson avec du riz سمك ورز. Du canard avec des légumes. الكنار اللي هو البط avec des légumes خضار. De la dinde avec du riz دي كرومي مع رز. Et du poulet avec des pâtes فراخ مع مكرونة. هنا الأطباق الحاجة الجانبية اللي بتحط جنب الحاجة الأساسية عندكم يا إما ليجوم يا إما بات يا إما riz. Des légumes, des pâtes, du riz. الأساسي إيه؟ Du veau, de l'agneau, du poisson, du canard, de la dinde, du poulet. Comme dessert, on peut avoir الدسير ممكن يبقى عبارة عن إيه؟ De la mousse au chocolat, mousse بالشوكولات. De la crème caramel. De la tarte اللي هي الباي أو التورت يعني.
du gâteau, de la glace اللي هو الايس كريم، des fruits frais اللي هي الفروتس الطازة. يبقى comme dessert on peut avoir ou bien on peut prendre de la mousse au chocolat, de la crème caramel, de la tarte, du gâteau, de la glace, des fruits frais اللي هي les boissons المشروبات. du jus de pomme. طبعا هنا احنا نقينا حاجات بسيطة، اخترنا حاجات بسيطة، بس هي ممكن يبقى في اكتر من كده في الريستوران، بس هي الحاجات اللي احنا اخترناها دي اكتر حاجات بتبقى موجودة. du jus de pomme عصير تفاح، du jus d'orange عصير برتقال، du thé glacé اللي هو الايس تي، du coca، du chocolat chaud hot chocolate، du café au lait قهوة باللبن. البواسون تاني اللي هي المشروبات du jus de pomme، du jus d'orange، du thé glacé، du coca، du chocolat chaud et du café au lait. Maintenant, à la page 35, vous avez une bonne information sur la santé. Information كويسة جدا للصحة. La santé يعني الصحة. Pour ta santé لصحتك mange équilibré كل بطريقة متوازنة. Ta santé صحتك équilibré يعني متوازنة. Il faut boire beaucoup d'eau لازم نشرب مية كتير. Il faut manger des légumes لازم ناكل خضار et des fruits frais الفاكهة الطازة. Et il ne faut pas manger beaucoup de friandises المفروض ما ناكلش كتير من الحلويات والسكريات. يبقى pour ta santé mange équilibré. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut manger des légumes et des fruits frais. Et il ne faut pas manger beaucoup de friandises. Quels sont les 3 repas؟ ايه هما ال3 وجبات اللي بناخدهم في اليوم؟ Les 3 repas sont طبعا احنا واخدينهم قبل كده. Le petit déjeuner الفطار، le déjeuner الغدا et le dîner العشاء. آخر information هناخدها في اللسون ده الكوفير. Qu'est-ce que ça veut dire le couvert؟ الكوفير اللي هو الكفر اللي بيتحط قدام أي شخص في الريستوران. Chaque personne كل شخص بيروح ياكل في الريستوران doit avoir un couvert لازم يبقى قدامه كوفير. الكوفير بيتكون من ايه؟ une cuillère معلقة، une fourchette شوكة، un couteau سكينة، un plat ou bien une assiette اللي هو الطبق، un verre كوباية، une carafe d'eau أو une bouteille d'eau يا إما اللي هو الشفشق المية يا إما إزازة مية. يبقى الكوفير se compose de une cuillère, une fourchette, un couteau, un plat ou bien une assiette, un verre, une carafe d'eau ou bien une bouteille d'eau.